बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। विकिपीडिया टीवी के मोहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाकया है मुर्दों से बातें करने वाले एक अल्लाह वाले हजरत अब्दुल्ला शाह बलोच रहमतुल्लाह अलैह का। इस वाकये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाजरीन, हजरत अब्दुल्ला शाह बलोच रहमतुल्लाह अलैह लाहौर के बहुत ही नामी और आला मुकाम के बुजुर्ग गुजरे हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने के करीब एक किसान का कुआं है। एक दिन वो किसान आप हजरत अब्दुल्ला शाह बलोच रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, या हजरत, मेरे बेटे के जिस्म पर दाने और फिंसियां निकल आई हैं। आप अल्लाह तबारक ताला से दुआ फरमाइए ताकि मेरा बेटा सेहतयाब हो जाए। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम इसको अपने कुएं के पानी से नहला दो, इंशाअल्लाह। मैंने बारगाह इलाही में अल्लाह तबारक ताला से दुआ मांगी है और अल्लाह के फजलो करम से जिस किसी को भी ये मर्ज लाहक हो जाए वो इस कुएं के पानी से उसको नहलाए, अल्लाह के फजलो करम से वो सेहतयाब हो जाएगा और उसे शिफा हासिल हो जाएगी। उस किसान ने आप रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक अपने बेटे को कुएं के पानी से नहलाया तो अल्लाह के फजलो करम से शिफा याब हो गया। उस रोज से लेकर आज तक लोग अपने उन बच्चों को उस कुएं के पानी से गुस्ल कराते हैं जिनको बदन पर दाने और फिंसियों का मर्ज लाहक हो जाता है, और उस पानी के गुस्ल से सेहतमंद और शफायाब हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह बयान किया जाता है कि एक मर्तबा एक जादूगर ने एक जिन को अपने काबू में किया हुआ था। वो जादूगर उस जिन को जमीन के नीचे छुपा दिया करता और जो चाहता कहलवा लिया करता। उस जमाने में हजरत अब्दुल्ला शाह बलोच रहमतुल्लाह अलैह की खूब शोहरत थी। आप अल्लाह ताला के बुरगुजीदा बंदे और साहिब कमाल बुजुर्ग शख्सियत थे। उस जादूगर की शोहरत भी उस इलाके में बहुत ज्यादा हो गई थी और उस शख्स की ये बात बहुत ही मशहूर थी कि ये शख्स बड़ा ही बाकमाल है। ये कब्र के मुर्दों को जिंदा करके उनसे बात करता है, उनसे हम कलाम होता है, और इस तरह की बातें इस शख्स से मंसूब हो चुकी थी। उस जादूगर ने बहुत से लोगों को अपना मुरीद बना लिया था। जिस किसी भी शख्स को इस बात की ख्वाहिश होती कि वो अपने खानदान के मुर्दों से बातें करे तो वो शख्स उस जादूगर के पास आ जाता, उससे अपना मकसद कहता, तो वो जादूगर उस शख्स को अपने साथ ले जाकर जिन की मदद से उनके खानदान के मुर्दे को बुलवा कर उनकी ख्वाहिश पूरी कर देता। और वो लोग समझते थे कि वो मुर्दा इंसान उनसे बात कर रहा है। उस जादूगर की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि एक मर्तबा हजरत अब्दुल्ला शाह बलोच रहमतुल्लाह अलैह के खिदमत में आया और कहने लगा, ऐ फकीर, तुमने बहुत से लोगों को अपना मुरीद बना रखा है। अगर तुम मुझे बहुत सा माल दोगे तो मैं चुप रहूंगा, वरना तुम्हारी दुकानदारी ठंडी कर दूंगा और कोई भी शख्स तुम्हारे पास नहीं भटकेगा। उस शख्स ने इस तरह गुस्ताखी और बदतमीजी का मुजाहरा किया। पास बैठे हुए अकीदतमंद और मुरीदों को गुस्सा आ गया, मगर हजरत अब्दुल्ला शाह बलोच रहमतुल्लाह अलैह ने उस जादूगर की बात सुनकर तबस्सुम से फरमाया, यानी आप मुस्कुरा दिए और अपने खादिम को हुक्म दिया कि इसे 10 रुपए दे दो और चलता करो, क्योंकि कुत्ते का मुंह लुकमे से ही बंद हो जाता है। आप रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म से आपके मुरीद ने उसे 10 रुपए देना चाहे, लेकिन उस जादूगर ने 10 रुपए लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो ज्यादा पैसों की लालच में आप रहमतुल्लाह अलैह के पास आया था, जबकि उस दौर के हिसाब से ये 10 रुपए भी बहुत ज्यादा थे। मगर उसने जब ये देखा कि आसानी से 10 रुपए मिल रहे हैं तो उसने ये पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया और जुबान दराजी पर उतर आया और इतराते हुए कहने लगा, अगर तुम में फकीरी का दम है तो मुझे कोई करामत दिखाओ और फिर तुम मुझसे करामत देखना, फिर मेरी मुरीदी इख्तियार कर लेना। ऐ फकीर, मैं 100 साल पहले दफन हुए मुर्दे से भी गुफ्तगू कर सकता हूँ।
اور یہ میری کرامت کئی مرتبہ ظاہر ہو چکی ہے۔ حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ نے تو ترس کھا کر اسے 10 روپے دیے تھے، لیکن اب تو بات حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ اس بدبخت کا حد سے زیادہ بڑا اصرار دیکھ کر اٹھ گئے اور اس جادوگر کو اپنے ساتھ ایک قبرستان کی جانب لے کر چلے گئے اور ایک قبر پر نشان لگایا اور فرمایا کہ اگر اس قبر کا مردہ بول اٹھے اور وہ اپنا حال بتائے تو پھر میں تمہارا مرید ہو جاؤں گا۔ اس جادوگر نے جب یہ سنا تو فوراً تیار ہو گیا اور اس قبر پر کھڑا ہو کر کہنے لگا یاسین، تو اس قبر سے آواز آئی والقرآن الحکیم۔ اس کے بعد اس جادوگر نے حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ قبر والا مردہ زندہ ہو گیا ہے، اب تم اس سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، یہ تمہاری ہر بات کا جواب دے گا۔ حضرت شیخ عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ نے اس جادوگر کی بات سن کر اپنے پیر زمین پر مارے اور فرمایا کہ اس آدمی نے جس کسی کو بھی زمین میں داخل کیا ہے وہ فوراً باہر آ جائے۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ اسی وقت 14 برس کا ایک لڑکا آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو وہ آپ کے پوچھنے پر کہنے لگا یا حضرت، میں کویت کے جنوں میں سے ایک جن ہوں اور چند برسوں سے اس جادوگر کی قید میں ہوں۔ اس کے کہنے پر میں اس زمین کے نیچے جاتا ہوں اور اس کے بعد جو یہ کہتا ہے اس کے مطابق میں بات کرتا ہوں۔ جن کی یہ بات سن کر تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے آج میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ اس جن کے آزاد ہوتے ہی اس جن نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت شیخ عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زبان مبارک سے فرمانے لگے یاسین، تو اچانک پورے قبرستان سے آواز آئی والقرآن الحکیم۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس جادوگر سے فرمایا اب تم جس بھی صاحب قبر سے جو کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہو جاؤ اور پوچھ لو۔ جب جادوگر نے یہ بات سنی تو وہ حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر گیا اور وہاں موجود آپ کے عقیدت مند نعرہ تکبیر کا بلند نعرہ لگاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ جادوگر سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے اور کہنے لگا حضرت مجھے معاف فرما دیجئے، میں آئندہ سے اس طرح کے کام کرنے سے توبہ کرتا ہوں اور آپ کے عقیدت مندوں میں شامل ہو جاتا ہوں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ایسی شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی، سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے دوستو، جب اللہ تعالیٰ کسی کو عزت بخشتا ہے تو اس کی عزت کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے گمراہ ہونے سے اور شیطانی کاموں سے اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیں صرف اپنے اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔